Maayong adlaw mga kaigsuonan ko ni Kristo. So, natitagaan karon og kining reaction tungod kay may usa ka membro sa SDA, membro ba ni siya o pastor pa ni siya, nga iyang gibuli pagayo ang tanang Katoliko, no? Ang 1.41 billion nga Katoliko sa tibuok kalibutan. While kabalo man ta nga ang tanang Katoliko sa tibuok kalibutan nata karon sa kasubanan, nabi karon sa kasubanan, gani ato may sunusab nga Muslim sa pangsamuro government, ning alayon man sila sa kasubanan sa tanang Katoliko. Pinagi silang Prime Minister Honorable Abdul Rauf Makakuwa, no? Nagpadala siya og opisyal nga pamahayag may tungod sa pasubok ato sa tanang Katoliko. While kaning usa ka membro sa STA nga mao si Moises Sigumpan, matud pa niya magsuon, tanaw niya pamahayag kay ingon siya, katawanan kining sa tupapa sa Katoliko, namatay kahapon kay nasubrahan sa alkohol, kasigig inom og Red Horse ug tanduay, kay tiguwang na palahubog ra gihapon, kay puwerte hangula sa Red Horse ug tanduay, guban pang bino nga makahubog. Naaro ko pakahapon ning mong SDA mga igsoon. Una, yun siya, katawanan ko ng mga Katoliko kay namatay sa tupapay. Kaduha, palahubog ko ng atigulang kay kusog mo inom o Red Horse o tanduay. Naday Red Horse o tanduay sa Vatican City. Moises Sigumpan, naday Red Horse ito o tanduay. Ha? Kabaluli ka nga mo inom ang sa tupapa o ilimnon. Pagka sa itong February natin tagag reaction natin usapod ka SDA po nga pastor nga matod pa niya Pilipinas kuno kung wala pa SDA puros kuno kawatan o mamarangay ya karon na po ni siya o ba niya ginatudlo sa inyong sa SDA nga ang sa tupapa sa Katoliko kusog minom og Red Horse o tanduay silang ka bakakon gayud maigsoon mo na ang side man tanong nga ipanultihon nga nag-ingon nga honesty is the best policy. Yung kanang mga tao nga dili honest, dito basta-basta mo tuwa ng mga tawhana kaya dili man sila matinudanon. Anya, tao bakakon maigsuon matud pa sa 1844, ang tao bakakon ang amahan ini mao ang yawa. Muna nga ato ning gitubag sa social media kaya mo guning gi-post sa Facebook nga katawanan ko ta Katoliko tungod kay matay kagahapon ito sa tupapa nya kani sa tupapa nga si Pope Francis sa kapalahubog nga tigulang kusog mo inom og Red Horse tanduay. So ingana na ka mga ato tawagon nga ka mga kusog mo gamag-gamag istorya ang atong mga pindalang igsoon sa STA sa may purpose nila. Raghan ang mga katibulaag ng mga tauhan sa Dios. So, ato na sila nga po maigsoon kay luoy kay sang tanan, no? Luoy po kayo mutuon nila. Una, ang Vatican City wala gi Red Horse diya, wala po itanduay diya maigsoon. Salamat kayo and God bless.